Fungkaham, tini 13 December, tini chini late, chin 185, chin Maharaja tongmani Kirit Bikram Kishore mani bin Achaima sal 87, bo tini chin logi keripano chin bakhaw botongo, जों बेलाय दिनै खातं थुजाक तानमागा चिनि महाराजा आसामा साल दिनै जों तिरमा थानङै जों तिर मालांचा निवास जों दिनै बिनि आरो बार्डे नङै जों खुमरा मुंबा तिर सकलायकिया आं जतन कयनाय ताकलाय तो जों अबनो एकटा फकास तो बुका खालि रकते कामी कामी आमसे रकते खान्यां थों ते पिरजाक थों 13 डिसेम्बर चिन महाराज बिक्रम किशोर मानिकनि आसामा साल और चिन बाथाक तंगलाक आं खाखायो कामी कामी आमसे क्लाब जत आमसायन थाङै बार्डे पालाय जानां थों आं आंनि नंनि प्रेस मिडिया तरफ থেকে आं जत आमसानि आन्ति भाषा ताखते बुकसनो आं रिक्वेस्ट खायोबा कयना थैंक यू महाराजा किरीट बिक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मानि 87 तम बिनि आसामा साल अबनो रगै जों दिनै मालांचा निवास चिकनसा program ni bisingti kumalarui bono shraddha janok laikya bono khulumung laikya sini Debbarma thani adangra besibrum no palai janai de besibrum no palai jak tongo tai जों दिनै बिनि महाराजा किरीट बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर नि स्कुल करमसाराव कासे स्कुल दङ अ स्कुलाव थाङै जों जे स्टुडेन्ट रक थांनाय ते पेरेन्ट्स रक थांनाय बरबे मालायनाय ते बंनो खुतै किसा मिसा चालायै ও দিন তিনি পালি তিনি যে ও জায়গাতে তিনি যে পালি যাক না যত জায়গা না পালি যাক তিনি যত জন পালি যাক দङ মহারাজা কিরিট বিক্রমনি আছে মাসা এই বিষয় তো তাকলে আবহাই সিকন ফানা খাইকা ফাইনে বিসি রগো বাহাই নংনি টার্গেট বার্থডে পালি যাক দङ বিসি চিকন খানে পালি যাক দङ তাকলে কিছু ফকাস ফাইকা খালি আশা খাই आं ते फकास फाइने